बीवी हो चाहे दूसरी हो, उसको कहाँ वीडियो टीवी पे लाएगा, स्क्रीन पे लाएगा, कभी उसके साथ यूं हरकतें, कभी यूं हरकतें। इज्जतदार आदमी तो कभी भी कोई भी नहीं करता। जो रिस्पेक्टेबल आदमी हो, फैमिली वाइज एक घर पे ही थे और उनकी वहाँ पे मैयत मिली है। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानी लेजेंड्स टीवी के साथ मैं हूं आपकी होस्ट जोया अली। आज हम मौजूद हैं रेस कोर्स में और यहाँ पर हम एक बहुत ही लेटेस्ट टॉपिक लेके हाजिर हुए हैं। जैसे कि आपने सुना है कि डॉक्टर आमिर लियाकत साहब की जो है वो आज दिन को ही डेथ हो गई है, और इसके अलावा सुनने में आया है कि शायद उनका मर्डर हुआ है या कत्ल किया गया है। आइए हम यहाँ पर मौजूद लोगों से पूछते हैं क्या उनका कत्ल किया गया है या फिर उनकी डेथ हुई है। आइए चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद याकूब है, डॉक्टर मोहम्मद याकूब। सर आप डॉक्टर आमिर लियाकत को जानते हैं? जी जी जानता हूँ मैं। उनके बारे में आपके क्या रिव्यूज़ हैं? मतलब कैसे इंसान थे, या जो भी उन्होंने हर साल उनके कोई ना कोई कंट्रोवर्सी आती रहती थी, पॉलिटिशियन भी थे, तो उन सारी चीज़ों से लेके आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो ये बात है, ये एक जानते तो उनको सारे थे, वो एक मतलब टीवी पे भी आते थे, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स भी करते थे और रिसेंटली पीटीआई के एमएनए थे। तो वैसे भी उनके बारे में कंट्रोवर्शियल्स भी बातें हुई हैं इस दफ़ा, जो बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड हुई, वो आपके सामने है। लेकिन एक इंसानियत के नाते दुख हुआ है हमें कि उनकी डेथ पे। तो हम तो अब तो उनके बारे में यही कह सकते हैं कि अल्लाह ताला उनको उनकी मग़फ़िरत करे और अल्लाह ताला उनको आला दर्जात दे। सर जैसे कि उनकी डेथ हुई है तो उस बारे में कहा जा रहा है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि उनका मर्डर हुआ है, उनको कत्ल किया गया है, और डिफरेंट चीज़ें सामने आ रही हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अभी तो जो मीडिया पे आपने भी सुना होगा, हमने भी सुना है कि वो घर पे ही थे और उनकी वहाँ पे मैयत मिली है। तो कोई जनरेटर है उसका, कोई गैस का, वो कोई बता रहे हैं। तो ये तो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होगी जिसमें पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी, जिसमें हमें पता चलेगा कि इसके पीछे कोई पॉलिटिशियन का हाथ है या इनकी जो रिसेंट जो स्कैंडल आया था, आपको पता है, तो शायद उस वजह से भी हो सकता है, या वैसी ही नेचुरल डेथ हो सकती है। अभी तो इस बारे में मैं तो कोई रिव्यू नहीं दे सकता, लेकिन एक वो आइकन है, उनको चाहिए कि मतलब गवर्नमेंट को चाहिए कि उसको मुकम्मल इन्वेस्टिगेट करें प्रॉपर, और उनकी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसके मुताबिक फिर एक कंफर्म जो भी है वो उनको देना चाहिए। इस मुल्क में बहुत सी आवाम है जो जानना चाहती है। साफ ज़ाहिर है कि एक ये छोटी हस्ती तो नहीं है, एक मुल्क के नाम था, जो भी था वो तो एक अलहदा इशू है, उसकी पर्सनल इश्यूज़ थे जो भी थे, लेकिन एक पता होना चाहिए, मुकम्मल इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। बहरहाल आप ये चाहते हैं कि उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उनको इंसाफ मिलना चाहिए? बिल्कुल, अगर उसमें किसी का हाथ है तो अगर तो ये तो सीधा सीधा फिर मर्डर हो गया है। तो उनके लवाहिकीन को और उनके जो हैं उनको इंसाफ देना चाहिए, और जो भी है उसको क्लेरिफाई करना चाहिए, दुनिया के सामने लाना चाहिए मुलजिम जो भी हुआ। क्या नाम है आप दोनों का? रिदा ज़ैनब। नाहिल फातिमा। सिस्टर्स हैं आप दोनों? बहुत अच्छी लग रही हैं आप लोग। घूमने के लिए आई हुई हैं यहाँ? डॉक्टर आमिर लियाकत को जानती हैं आप लोग? जी। क्या जानती हैं उनके बारे में? क्या थे वो, कौन थे? हमने उनका एक शो भी देखा था जो बोल न्यूज़ पे लगता है, बोल हाउस, और उनको काफ़ी हमने टिकटॉक पे भी देखा था और यूट्यूब पे भी देखा था। भाई आप? आमिर लियाकत के बारे में कुछ ज़्यादा तो नहीं जानती, बट इतना जानती हूँ कि उनकी 3 शादियाँ थी और उनकी डेथ हो गई है आज। आप क्या सोचती हैं? उनकी डेथ हुई है, लोग कहते हैं कि उनका मर्डर हुआ है। आप क्या सोचती हैं कि डेथ हुई है या मर्डर हुआ है? कुछ लोग कहते हैं उनकी तीसरी वाइफ ने उनको मरवाया है, कुछ लोग डिफरेंट चीज़ें सामने आ रही हैं। तो आप लोग बताएं, आप लोग क्या सोचती हैं? आई थिंक वो अपनी तीसरी वाइफ की वजह से ही डिप्रेशन में थे कुछ, तो इसी वजह से मुझे लगता है कि उनकी डेथ अपनी तो इसीलिए उनका इंतकाल हुआ है। उनकी जो थर्ड वाइफ थी ना, उन्होंने ना कुछ मीडिया पे वो वीडियोस अपलोड की थी, तो वो उसका उनका सदमा ले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? चौधरी अबूज़र। क्या करते हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ। डॉक्टर आमिर लियाकत को जानते हैं आप? जी, मैं डॉक्टर आमिर लियाकत को जानता हूँ। वो एक इस्लामिक स्कॉलर हैं जो कि टीवी पे अक्सर आप देखते हैं, रमज़ान ट्रांसमिशन है, इस्लामिक बातें बताते हैं हमें। आप क्या सोचते हैं? अभी उनकी डेथ हुई है आज दिन को ही, तो आप क्या सोचते हैं कि उनकी डेथ हुई है या मर्डर हुआ है? क्योंकि सोशल मीडिया पे और डिफरेंट चीज़ें आ रही हैं, तो आप क्या कहते हैं? मैं सोचता हूँ उनकी डेथ के पीछे ना सबसे बड़ा जो हाथ है ना, वो डिप्रेशन है। क्योंकि आप पिछले काफ़ी दिनों से देख रहे हैं, 1 मंथ अगो आप देख रहे हैं कि जो उनकी वीडियोज़ है ना सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल है। दानिया और उनकी अभी रिसेंटली उनकी आपको पता शादी हुई है, न्यू शादी हुई है, और अभी 2-3 दिन पहले की बात है,
آپ دیکھ رہے ہیں جیسے کہ وہ ڈپریشن کا کافی شکار ہیں. ڈپریشن ان کو کس چیز کا تھا زیادہ؟ ڈپریشن انہیں اسی چیز کا تھا کہ بھائی جو ان کی وائف ہے نا وہ ان سے کہہ رہی تھی کہ ڈیورس. سوشل میڈیا پہ انہوں نے چیزیں اپلوڈ کی ہیں، اس کے علاوہ ڈائیورس وغیرہ. جی جو بے وجہ وہ جو رقم مانگ رہی تھی ان سے کافی، وہ اس کی وجہ سے بھی ڈپریشن کا شکار تھے، جو کہ آپ جانتے ہیں بالکل غلط چیز ہے. ابھی ان کی ریسنٹلی شادی ہوئی ہے، ایک دم سے اس نے کہہ دیا کہ تشدد کرنا شروع کر دیا. یہ تو وہ یہ سب باتیں بالکل جھوٹ ہیں. اچھا، آپ کیا سوچتے ہیں اگر ان کی بیوی جو ہیں اگر وہ ذمہ دار ہے ان کی ڈیتھ کی، تو کیا ان کو اب عامر لیاقت صاحب کو جو ہے وہ انصاف ملنا چاہیے؟ جی بالکل، میں سمجھتا ہوں کہ انہیں انصاف ملنا چاہیے اور ان کی بیوی پہ جن کا نام کہ دانیہ عامر ہے ان پہ کیس ہونا چاہیے، کیس عدالت تک جانا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ میں کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام ہے ڈاکٹر شاہین. ڈاکٹر عامر لیاقت کو آپ جانتی ہیں؟ بس اتنا ہی جانتی ہوں بچے، ہم تو ڈاکٹر اتنے کسی کے اندر تو نہیں گھستے، ہمیں تو بس کبھی ٹائم ملتا ہے کوئی چینل پہ دیکھ لیا یا کسی نے ہمیں سنا دیا کہ اس کی 3rd شادی ہو گئی ہے، یہ کیا رنگ رلیاں منا رہے ہیں. تو بیٹا آج میں ہاسپٹل میں تھی، ایک آپریشن سرجری ہو رہی تھی، تو کسی نے مجھے ایسی باہر سے کال کی میری ایک فرینڈ نے کہ وہ یار تمہیں پتہ ہے وہ ڈاکٹر لیاقت نے خودکشی کر لی ہے. میں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، یہی بات نکلتی ہے نا منہ سے. تو ساتھ ہی وہ کہنے لگی آپ کو پتہ ہے یہ برائی کا انجام برا ہی ہوتا ہے، اچھا کرو گے تو اچھا پھل، برا کرو گے تو برا. میں نے کہا ہاں یار واقعی اس کی حرکات تو ایسی ہی تھیں. یعنی کون ایک رسپیکٹیبل آدمی، ایک عزت دار آدمی اپنی چاہے 3rd بیوی ہو چاہے دوسری ہو، اس کو کہاں ویڈیو ٹی وی پہ لائے گا، اسکرین پہ لائے گا، کبھی اس کے ساتھ یوں حرکتیں کبھی یوں حرکتیں. عزت دار آدمی تو کبھی بھی کوئی بھی نہیں کرتا. جو رسپیکٹیبل آدمی ہو، فیملی وائز ایک اچھا انسان ہو، اچھی ریپیوٹ ہو، وہ کون کرتا ہے اپنی رسپیکٹ کو. یعنی وائف کیا چیز ہوتی ہے؟ ایک عزت ہوتی ہے، ایک رسپیکٹ ہوتی ہے. اس کو تم ایسی ٹی ویوں پہ لے کے آؤ اور ان کو دکھاؤ، ان کو کبھی یوں یہ فضول حرکات نہ. تو واقعی اگر ہم اچھا، یہ آج کل ہماری نیو جنریشن کے لیے ایک سبق آموز کہانی ہے. اگر یہ مرد بندے کے پتر بن جائے نا تو میرے خیال میں بہت ساری برائیاں جو ہیں نا ہمارے معاشرے سے دور ہو جائیں گی. بیٹا آپ کیا سوچتی ہیں ان کی ڈیتھ کی کیا کاز تھی؟ کیونکہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں مرڈر ہے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں نیچرل ڈیتھ ہے. مرڈر وغیرہ اس کو کس نے کرنا تھا، وہ کون تھے، اس کو مرڈر کر کے کیا لینا تھا؟ وہ میرے خیال میں اوور ڈوز ہوا ہے، یا اس نے بہت زیادہ اپنی کیے ہوئے پہ کچھ ہو سکتا ہے نا، کبھی پچھتاوا بھی آتا ہے کہ میں نے کیا کیا اور میں نے اپنی ریپیوٹ دنیا میں کیا چھوڑی. دیکھو بچے، انسان جب دنیا میں آئے نا، اگر کچھ ہیومن بینگ کے لیے نہ کر سکے تو اپنی برائی بھی نہ چھوڑ کے جائے، ایک اچھائی چھوڑ کے جاؤ. اگر چھوڑ کے جاتے ہو، ایک انسانیت کا تقاضا ہے کہ دنیا میں آئے ہو تو انسانیت کے لیے کچھ کرو. ٹھیک ہے نا، اپنا پیٹ تو سب بھر لیتے ہیں، لیکن کسی کے ساتھ اپنا کھانا شیئر کر لو، کسی کی اور چھوٹی موٹی ضرورت دیکھ لو. تو یہ چیزیں اپناؤ. معاشرہ کدھر جا رہا ہے؟ تباہی، بربادی کی طرف. آج کل کے بچے جتنے ڈس اوبیڈینٹ ہیں، ہمارا جو لیول آف رسپیکٹ تھا نا ماں باپ کا، ہماری جان نکلتی تھی، ایک آواز آتی تھی جی امی جی، ایک جی آگے لگاتے تھے، ایک جی پیچھے لگاتے تھے. پھر ہم ان کے سوچے بغیر ہم سارے کام فٹ فاٹ کر کے رکھتے ہوتے تھے. آج کل تم بچوں کو آواز دو نا، اسے کہو کہ بیٹا یہ کام ہے، نہیں بابا ممی آپ تو بہت اولڈ جنریشن کی ہیں. میم آپ کوئی میسیج دینا چاہیں گی جو آڈینس دیکھ رہی ہے ان کے لیے؟ بس ان آڈینس کے لیے یہ میسیج ہے، اسپیشلی میلز کے لیے، کیونکہ میلز کو اللہ پاک نے لیڈر بنا کے اس قوم کے لیے بھیجا تھا، اس ملک کے اندر. کیونکہ اللہ پاک رب العالمین ہے، صرف مسلمانوں کا نہیں ہے، وہ کل کائنات کا ہے. تو اس کے لیے میل کو کہا اللہ پاک نے کہ آپ عورت سے برتر ہو. وہ کیوں؟ کہ مرد کو پاورفل بنایا ہے، مرد کو حوصلہ دیا ہے کام کرنے کا بھی. لیکن آج کل کے مرد تو میرے خیال میں عورتیں آگے نکل گئی ہیں، مرد پیچھے رہ گیا ہوا ہے. تو مرد کے لیے یہ ہے کہ اپنی ایمانداری پہ، آنیسٹی پہ آ جاؤ. یہ ملک کہاں چلا گیا ہے، دکھ ہوتا ہے کبھی دیکھ کے. تاکہ اس کو اب نیو جنریشن نے اٹھانا ہے. ہم نے تو بڑا میکسیمم ٹائم، بڑا لیوش ٹائم گزار دیا ہوا ہے. اب آنے والے بچوں کے لیے کچھ ایزی بناؤ، کچھ ایمانداری، کچھ اللہ کے ساتھ، اللہ کی رسی کو پکڑ کے رکھو بس ایمان سے. فیشن کرو، کھاؤ پیو، اپنے بچوں کو عیاشی کراؤ، بیوی کو عیاشی کراؤ. جو تمہارے نکاح میں ہے تمہارے لیے جائز ہے. لیکن بیویوں کو میرے خیال ہے ایسے اسکرینوں پہ کوئی بھی نہیں لاتا. رسپیکٹیبل آدمی تو نہیں لاتا، عزت دار آدمی تو کبھی بھی نہیں لائے گا. کون لاتا ہے؟ یہ دیکھیں نا، اب بہت سارے لوگ پولیٹیکل بھی ہیں. اب یہ علامہ اقبال کا نواسہ ہے، اس نے وہ تو کبھی اپنی بیوی کو نہیں لایا، یہ میری بیوی ہے، یہ یوں ہے، وہ ہے. کبھی ہم نے ان کی فیملی کو کبھی دیکھا ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ ایک مہذب لوگ ہیں اور ایک ریناؤنڈ لوگ ہیں اور ایک اللہ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں.
हम तो अल्लाह के भी नहीं हैं और बंदों की भी नहीं है, पता नहीं हम कौन सा कूड़ा क्रिकेट बन गए हुए हैं। थैंक यू मैम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ज़ुहैब। डॉक्टर आमिर लियाकत के बारे में आप जानते हैं? जी, डॉक्टर आमिर लियाकत हमारे मुल्क पाकिस्तान के वो पार्लियामेंटेरियन हैं सीनियर, और उसके साथ वो स्कॉलर भी थे, और उनके वो रमज़ान ट्रांजिशन में भी करते रहे हैं और काफ़ी पॉपुलर थे अपने वक्त के। उनकी आज दिन को डेथ हो गई है, तो आप क्या सोचते हैं, उनका मर्डर है या फिर डिप्रेशन की वजह से या कोई और वजह थी? क्योंकि कहा जा रहा है कि उनका मर्डर भी हो सकता है। नहीं, मर्डर नहीं है, ये डिप्रेशन है। बेसिकली उनके जो पिछले 2 माह से उनके मसाइल चल रहे थे। एक तो उनकी मैरिज थी जो दानिया शाह से, और उसी कुछ वीडियोस आई थी, इनको पिक्स आई थी जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में थे। कुछ उनके वो पॉलिटिकली भी उनकी इमेज जो है ना, वो खान साहब को छोड़ के वो अपना पछता रहे थे। ठीक है, काफ़ी उनको ना हल्के से जो है ना वाम उनको जो है ना लिफ्ट नहीं करा रहे थे, वो भी घर से बाहर नहीं निकल रहे थे। उसके बाद उनकी मिसेस का मसला हो गया, जिस वजह से वो डिप्रेशन में थे और काफ़ी ज़्यादा थे। आप ये सोचते हैं कि डिप्रेशन की वजह से उनकी मौत हुई? जी, डिप्रेशन की वजह से, दूसरा मर्डर नहीं है। कल उनको जिससे पता चला है कि उनके जो मुलाजम है सरवर, उन्होंने कहा था कि हॉस्पिटल चलते हैं। उन्होंने कहा नहीं, मैंने अब कुछ दिन पहले उन्हें पोस्ट भी की थी ट्विटर पे कि अब जाने का वक्त आ गया है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम जी खालिद है, खालिद ज़फ़र। आप डॉक्टर आमिर लियाकत को जानते हैं? मेरे ख्याल से कोई होगा जो नहीं जानता होगा उसके बारे में। जी, आपके क्या रिव्यूज़ हैं? वो अच्छे इंसान थे या कैसे इंसान थे? मुतनाज़ा शख्सियत के मालिक थे। मतलब यानी कि ना पाकिस्तान में जो भी कोई शो रखता है ना, तो वो उनको कभी भी उनकी कोई पर्सनल मोहब्बत ना हो उसके साथ, वो एक अलग बात है, लेकिन ना कोई मेरे ख्याल से मुतनाज़ा शख्सियत के मालिक थे। उनकी आज दिन को डेथ हो गई है, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि उनका मर्डर हुआ है, कुछ लोग कह रहे हैं कि उनकी नेचुरल डेथ थी या फिर कोई और काज भी हो सकता है। तो आप क्या सोचते हैं कि उनकी डेथ की क्या वजूहत है? मेरे ख्याल से ना, पता है बात है, मैं भी इतना ही कि जानता हूँ जितना आप जानती होंगे। अभी तो पोस्टमार्टम उनका डॉक्टर साहब का हो रहा है ना, तो उनकी जो 3rd वाइफ थी, तो उन्होंने तो कोई अपनी उनकी वीडियो भी शेयर की थी उनके नशा पानी करते हुए ना। तो मेरा तो ख्याल है कि शायद ओवरडोज कर गए डॉक्टर साहब ना, ज़्यादा पी गए। तो नाजरीन, जैसे कि आपने देखा आमिर लियाकत साहब की डेथ के बारे में लोगों के क्या रिव्यूज़ हैं, उनकी ज़िंदगी के बारे में लोगों ने कैसी बातें की। आप लोग इस वीडियो को फुल देखिएगा। इसके साथ साथ एंड में आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन आ रहा है। उसके अलावा हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा। तब नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।